بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui dans laquelle on va parler du sujet et du verbe. Alors, beaucoup de questions, Jaouni. Qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un verbe? Comment je peux trouver le verbe et comment je peux identifier le sujet? Alors, le sujet du verbe désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. Avant, je vous dis que les informations اللي رانا نتكلموا عليهم اليوم concernant la phrase verbale يعني يتوشوا الجملة الفعلية اللي فيها فعل وفاعل. Donc le sujet du verbe ولا الفعل هو la personne الشخص ou bien l'objet الشيء أو l'animal الحيوان اللي قام بالحركة بالعمل اللي راهو يعنيه le verbe هذا. Donc le sujet يقدر يكون une personne شخص ولا شيء ولا حيوان. Des exemples: maman prépare le repas. هنايا وين راهو le sujet؟ هاوليك maman, c'est le sujet. Là, le sujet est une personne, هو شخص. Deuxième exemple, cette robe est très jolie. وين راهو le sujet هنايا؟ هاوليك cette robe, c'est le sujet. Robe est un objet, هو شيء. فستان هو شيء. Le loup hurle. وين راهو le sujet؟ هاوليك le loup. Le loup est un animal. Donc le sujet هنايا ولا الفاعل هو حيوان. كما راكم تشوفوا هنايا le sujet يجي généralement avant le verbe. En français في اللغة الفرنسية le sujet الفاعل اللي يجي قبل الفعل généralement. ماشي دايما on peut trouver le verbe le sujet après le verbe ولا le verbe هو الأول. mais généralement يعني في معظم الحالات يكون عندنا le sujet من بعد موراه باش يجي le verbe. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Donc le sujet هذا يقدر يكون كلمة واحدة أو مجموعة من الكلمات. كما هنايا maman, robe ولا cette robe. Le loup هذا كلمة ولا une robe, la robe. Mais في l'exemple هنايا la petite fille et ses amis jouent dans le jardin. هنايا où est le sujet؟ هاوليك la petite fille et ses amis. هذا c'est un groupe nominal sujet. شوف شحال فيه. C'est un groupe de mots. هذا بالنسبة لل sujet ولا اللي نسموه حنايا en arabe الفاعل. نروحو le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. الفعل هو كلمة تدل على عمل ولا حركة une action ou un état يعني حالة. Exemple: l'élève révise ses leçons. التلميذ يراجع دروسه. هنايا où est le verbe؟ c'est révise. La fille est triste. Le verbe هنايا c'est est l'auxiliaire ou le verbe être. Donc révise est un verbe qui exprime une action يعني عمل. être ou est un verbe qui exprime un état حالة. La fille est triste. راهي تدل على حالة البنت وهي triste أو حزينة. l'élève révise هنا هذا c'est une action ولا عمل راهو يقوم بالمراجعة يراجع. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. La plupart des élèves يغلطوا lorsqu'on leur demande de trouver ou bien de donner l'infinitif du verbe.
يروح directement يقول le premier groupe le deuxième groupe non. L'infinitif هو الشكل نتاع le verbe هذاك قبل ما نصرفوه، يعني في الحالة الخام نتاعو ماهوش مصرف. هذا هو l'infinitif. ومن l'infinitif نقدر نحدد le groupe. Le premier groupe qui se termine par ER à part le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Ou les verbes du troisième groupe هما des verbes irréguliers. يعني ما ينضموا لا le premier groupe لا le deuxième groupe. L'infinitif n'indique pas une personne ou un temps. يعني كي نقول un verbe à l'infinitif، l'infinitif هذا ما يعني لنا شخص une personne. كي نقول une personne ماشي معناتها غير يعني شخص إنسان، que ce soit un animal ou un objet. يعني ما يعني ni un objet ni une personne ni un animal، وما يعني un زمن un temps. infinitif هكذا باسكو قلت لكم معناتها خام، يعني ماهوش مصرف، ما يدل لا على زمن ولا على شخص. عندنا des exemples: marcher, parler, courir, jouer, écrire, lire sont des verbes d'action à l'infinitif. هذو c'est des verbes qui expriment une action. هنايا راهم à l'infinitif. شوفوا جاو هكذا وحدهم. هنا l'infinitif ما يعنونا لا شخص ولا زمن. Nous avons aussi être, paraître, rester, devenir, demeurer, sembler, avoir l'air sont des verbes d'état à l'infinitif. Donc هذو سموهم des verbes راهم في l'infinitif، يعني ما همش مصرفين، و ce sont des verbes qui expriment un état، يعني يدلوا على حالة. conjuguer un verbe وش معناتها؟ sa terminaison change selon la personne et le temps. يعني نصرف un verbe نخرجوا من الحالة تاع الانفينيتيف نتاعو، واش ندلو؟ نبدلو لا terminaison، ونبدل ثاني كيتبدل ثانيك الزمن نتاعو اللي يكون فيه. نشرح لكم ان تابلو. عندنا sujet verbe. لو سوجي واش هو؟ معناتها بيرسون. هنا كي نقول بيرسون ماشي كيما هنايا معناتها شخص ولا حيوان. لا بيرسون يعني هو اللي لو سوجي هنايا بيرسون فو دير اللي راهو يدير الفعل هذاك، يعني الفاعل. في لي بيرسون واش عندنا؟ عندنا en français la première personne du singulier اللي هي je. je هذه تقدر تعوض une personne, un objet ou un animal. حنا مرات باغ اكزومبل كيما في لو كونت ولا نلقى دي زوبجي ولا نلقى دي زانيمو كي بارل. دونك هما كيبداو هما يتكلموا ils utilisent la première personne du singulier ولا يستعملوا هذه je اللي معناتها انا. عندنا ثانيك la deuxième personne du singulier tu. la deuxième personne du singulier هي انت ولا انتي. La troisième personne du singulier il, هو, elle, هي. دونك راكم تشوفوا هنايا عندنا حنايا en français عندنا زوج في الضمائر، عندنا نوعين. عندنا juste le singulier وعندنا le pluriel. ما عندناش المثنى كما في العربية، كاين فقط المفرد وكاين الجمع. المفرد le singulier فيه je أنا، tu أنت ولا أنت، il هو، elle هي. عندنا ثانيك la première personne du pluriel، الشخص الأول ولا الضمير الأول في الجمع. nous يعني نحن، للفيمينا للمؤنث و pour le masculin للمذكر. la deuxième personne du pluriel ولا الضمير الثاني في الجمع vous أنتم. et la troisième personne du pluriel اللي هي il avec s يعني هم، elle avec s هن. هذا بالنسبة للو سوجي. نروحو لو verbe. le verbe toujours فيه deux parties.
عندنا le radical وعندنا la terminaison. Le radical شوفوا راني كتبت لكم c'est la partie qui ne change pas. دايما في le verbe كاينه une partie qui ne change pas pour les verbes du premier groupe et pour les verbes du deuxième groupe. Déjà حنايا les verbes نتاع le troisième groupe درناهم كامل مع بعض في le troisième groupe parce que le radical تاعهم est un radical irrégulier يعني يتبدل. Mais les verbes du premier groupe et du deuxième groupe le radical نتاعهم ما يتبدلش. شوفوا كيما هنايا j'ai pris comme exemple le verbe marcher. شوفوا marche 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 مع كامل les personnes. وعندنا la terminaison c'est la partie qui change. كيفاش تتبدل la partie qui change؟ واش معناتها؟ هو الجزء اللي يتبدل من الفعل هذاك. كيفاش يتبدل؟ على حساب la personne وعلى حساب الزمن. Par exemple, le verbe marcher هنايا je vais le conjuguer au présent de l'indicatif مع كامل les personnes هذا. Alors, je marche tu marches es. Il et elle marchent يعني هنايا ماشي il et elle مع بعض. Il marche elle marche nous marchons. Vous marchez EZ. Il avec S marche ENT. Elle avec S marche ENT. Donc هنايا تشوفوا la terminaison change selon la personne. هنايا شوفوا مع je tu ES il elle وروح معاه. Le temps هنايا راه au présent de l'indicatif. Par exemple هنايا je vais le conjuguer à l'imparfait de l'indicatif. هنايا il va prendre quelle terminaison؟ يولي لي عندنا je marchais هنايا تولي لي a i s. ما نديروش نديرو je marchais a i s. tu marchais a i s. il marchait a i t. nous marchions IONS. Vous marchiez IEZ. Il avec S marchait AIENT. Elle avec S marchait AIENT. هذه هي واش معناتها sa terminaison change selon la personne et selon le temps. شوفوا في le présent voici les terminaisons. À l'imparfait, voici les terminaisons. Au futur simple, ce verbe prend d'autres terminaisons. Donc, على حسب الزمن يتبدلوا لي terminaisons. هذا هو الدرس نتاع اليوم. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، تكون الفكرة وصلت. ما تنساوش القناة هذه راهي ليكم وبإذن الله تكبر بكم. دونك ما تنساوناش جيم لا فيديو et partage. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.